ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏମା ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଦେବ ତୋର ଯେବେ ହେବ ତମେ ମୋର ଗଳାର ହାର ନାଥ ଗଳାର ହାର আর পচারিবা প্রশ্ন মোর পচারিবা প্রশ্ন আর পচারিবা প্রশ্ন মোর দেব উত্তর যেবে হেব তুমি মোর গলার হার না তো গলার হার গোটে কথা ননি এমন সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলে চারি যুগ মধ্যে অবতার হয়েছিলেন সত্য যুগের সে মনুষ্য ছিলে তো ত্রেতয়ার সে হনুমান রূপে জন্ম হয়েছিল দ্বাপরে চন্দ্রসেনা হেলে ননি এমন সবলে এমন মতো গৌড় বলে কহেস গগষ্টরে সে কৃষ্ণ বলসন ননি আগ গৌড়ঙ্কর উত্তপতি আর কহ মতে প্রাণপতি মা কহ মতে প্রাণপতি আর কেউ পুরাণ রে হাবতর আর কেউ পুরাণ রে হাবতর গো যেবে হেব তুমি মোর গলার হার নাথ গলার হার समस्ते गौड़ बोले इड़ा केंजारे कहत जेते बेले कोकिया भय होइतला मामू सब गौड़ माने कालमोरी रस पान करी करी निजे ना तंगर प्राण नाश कर दिथले तो सही द्वापर जो गौड़ सब निपात हिथिले तो केने गौड़ की थिला जे फेन कॉलेज रे उत्पत्ति समय हिथिले नोनी ए कथा वार्ता कहले विश्वास में घर के डाक के हम तोर दादा केले देखे आगो दादा मोर बहुत जेर कथा कइचे हे कथा कहबू बला घर के आर मु लड्डू दमु गुरस दमु खिरसा दम जे खाबे जदी मु ए कथा जानी थेती हां तमोर से रासराव सिंद्र हे आती काला की ई बुआ सावधाने मी प्रवचन के सत्संग करेला केतना पाती हां ई गौड़ मने ई कॉलेज में केनु बहले ए बिनुआ भीतर बाहर दिबे से हमर छदर आगे अछर के नगा पड़ाले ना छदर आगे ए रोत को बाची चा में हमें गोरना साथ भाई नंगोड़ मगधा लोरिया झोरिया आपट कोलगा धुगिया की खराब कथा कहूचे साथ भाई की नी तो तुम्हें गोड़ में कॉलेज केनु बिनुआ भीतर बैठ नगे नोनी तो जेते बेले द्वापर जुगोए कादम्बरी रस पान करी करी तो घोर मन सब घोर वंशडा पड़ी इतला नोनी हेला केन गौरना थिला जे ई कॉलेज रे तमे गौर बोली कहे सको कहार वंश से जन्म होइथिली जे तम ढुले लागले नि है का बेलु तम ढुले इनके काना क्रिकेट खेले चुके फुटबॉल खेले चुके अग्या में हेले तो लागमु आय हमें एक कथा नहीं जानी आगो गेमे बेले लड़े खाबू गेमे बेले लड़े खाबू ए वन्नेड़े बोलछु हमें नेडू बसरी हंता के होय ना उदाने आहा सुनो सुनो प्रणामी तगो देई करी मन आगो जहा पचारिलो मते कर गो श्रवण आगो सुनो सुनो प्रणामी तो देई करी मन जहा पचारिलो मते कर गो श्रवण हि कली जुगे गौरंक उत्पन्न जे पुण तुमर कनरे कर सगन परागन बुझाई कहूची आग राजा गुरी मोर आग राजा गुरी बुझाई कहूची आग चंद मुनि मोर आग राजा गुरी हेतेबे प्रते जीव तुमर मन सुन सुन परागन हेतेबे जीव तुमर प्रते मन
কেনটা করে গৌর মানে কলিযুগে জন্ম হয়েছে তো সে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান দিনে ককুয়া ভୟରେ যদুবংশকে বার গৌর বংশ মারি দিয়েছিলে তো এই গৌর মানে কেন কলিযুগে জন্ম হেলে বেশ 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 হ্যাঁ অবধানে ও আগ বাণাসুরঙ্কর ঝিଅ গো নাম উষাবতী সেহু রাধা গুরি গথিলা গর্ভবতী আগ বাণাসুরঙ্কর ঝিଅ গো নাম উষাবতী হ্যাঁ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মরু গো ছিলা গর্ভবতী আগ শোণিতপুর অটই তার বাপ ঘর গর্ভবতী সমୟରେ ଥିଲା ସେହି ଠାର ତାର ଗର୍ଭରୁ ଏକଇ ସନ୍ତାନ ଗো ଏକଇ ସନ୍ତାନ ତାହାର ଗର୍ଭରୁ ଏକଇ ସନ୍ତାନ ଗো ଏକଇ ସନ୍ତାନ ଏ ବାବୁ ଏ ଦେଖ ହୋଇଲା ସତେ ଜନମ ଏ ଦେଖ ହୋଇଲା ସତେ ଜନମ ଶୁଣ ଶୁଣ ପୁରାଣ ଧନ ପୂଜାଇ କହୁଛି আগ রাধা গুরি মোর আগ রাধা গুরি পূজাই কହୁছি আগ রাধা গুরি মোর আগ রাধা গুরি বাবরে যেন উষাবতীর গর্ভরু জন্ম হইতিলা হ্যাঁ 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 সে ছুয়ার না কানে জানিছু কেনা হে ভদ্র বালো ওটে তাঙ্কর নাম শুন শুন পুরাণ হে ভদ্র বালো ওটে তাঙ্কর নাম শুন শুন পুরাণ ধন হ্যাঁ কহতে ও যে উষাবতীঙ্কর ঝিଅর না হচ্ছে ভদ্রবাল হ্যাঁ 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 যেତେବେଳେ ସବୁ ଗୌର ମାନେ ମରି ଯାଇଥିଲେ হ্যাঁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ମାୟାବୀ ପୁରୁଷ ସେ ନେଇକରି ଉଷାବତୀ କେନେ ରଖିଥିଲେ কেনা ଶୋଣିତପୁର হ্যাঁ হ্যাঁ ଶୋଣିତପୁର ରାଜା ହେଲେ କିଏ କିଏ? ବାଣାସୁର ହଁ। ବାଣାସୁରଙ୍କର ଜେଲେ ଉଷାବତୀ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ସେ ଗର୍ଭଭାସ ଥିଲେ ତ সেই উষাবতীঙ্কর গর্ভরে যেন ছয়টা জন্ম হেলে তাকর না হচ্ছে বজ্রবাল তো সেই বজ্রবালঙ্কর অংশরু বর্তমানে কলিযুগে আমি গৌরবনা বাহারিছো রে বাবুরে হেলা পিলা দিয়াকে দিয়া হয় যে রাত এনো যদি সে ভদ্রবান তাঙ্কর অরসর গর্ভরে জন্ম হেলে পরে হ্যাঁ তাহারা ঠিক হবা হবাটা হারা বড় তো ননির যদি কিছু কথা কহব প্রমাণ থেবার কথা কি ই জমিন কিনবু পর্চা নিতিবা গাড়ি কিনবু কাগজ পত্র নিতিলা তো হে বলাঙ্গিরে আজ কেনতা ছেকুতুলে কেনতা ছেকবে আগো যেবে অবিশ্বাস অছি দেখো হরি বংশ হ্যাঁ আগো যেবে অবিশ্বাস অছি দেখো সপ্তম হরি বংশ বাবু ও সপ্তম খণ্ডরে প্রমাণ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আগো যেবে অবিশ্বাস অছি দেখো হরি বংশ অবিশ্বাস থিলে বিশ্বাস কর আগ নারী গীতরে কই সেহীন সন্তোষ গো সেহীন সন্তোষ হে তোমার মনে গলা কি প্রত্যেক শুন শুন গো নারী তোমার মনে গলা কি প্রত্যেক শুন শুন গো নারী আগ প্রাণনাথ মানে কর্ণরে শুনে
ବାହାରିଲେ ବୃଷ ଭାନୁନନ୍ଦିନୀ ଆଗ ବେଶଭୂଷଣ ଖଞ୍ଜିଣ ଶରୀର ଏମା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପାଶେ ହେଲେ ହାଜର ଏ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ବୀର ଶର୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯିବ ପଚାରି ଦେଖ मुड़िया मारू छे का के ई मैदी में के मुड़िया मारसन के को के कोला मारी के मुड़िया मारू छे हैं ये बा सौदे ओ ई गाड़ तो पुराना लोग ने से जुना लोग है हैं तुमने सती गाड़ पर दिवरस है छ सिप्तला पार्टी वर्ष के दिवरस भी छ अनेक चंद्रसेना दिव अच्छा 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 सब चंद्रसेना हमने कोसो राधा हमर में हाजिए बोल करी मुई को जे राधा हमर में हाजी नहीं से केनता बोला सेउचन जगतर माया सेउडे जगत जननी है मुई गुटे के तांकर भक्त है हनुमान तांकर भक्त आमी कर और किसी नहीं न खाली खाली खाऊ जे पीऊ छे न अब जाने मोर मां मोर पातले पड़बे मुई ताकर भक्त है मुई मां बड़ी सम्मान देनी खाला गुटे কথা जाने जे तो मते पाई लगे हिस्सा करछन राधा गला मनी छाड़े ई मैं के बोली करी आहा मोर नागरी हीरा एक কথা এক পচারিবি কথা এক পচারিবি ई मां এক কথা এক পচারিবি কই দেব পরাগ আহা মোর নাগরি হীরা মোর রসলতে আহা মোর নাগরি হীরা के कला सत्य निर्माण पुराण धन एक कथा कहब धन गोप मथुरा जान के कला सत्य निर्माण पुराण धन एक कथा कहब हन केउ पुराण रे सत्य केउ पुराण रे सत्य केउ पुराण ओ धने गोप मथुरा के निर्माण करथिला हां 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 ई कथा दे कहब बस मुई तो चंद्रसेना बुद्धि बना जंगले रहला बाना हां 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 मुई सिना पुराण शास्त्र नहीं जाने हां राधार कुछ नहीं जाने के जानबा अच्छा 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 हां अब धने ओ आगो केहू पुराणे प्रमाण कोई देव सिना गो राधा मोर चंद्र वदना मोर चांद मुहि ए कथा कहब सिना ननी हाय তোমার দাদার কথা শুনেছ না ননি হয়লা আমি ভাল জানে পানা চিনহে পানা পচারি দানা কথাটে होए होए সে মনে বিলে আমকো চিনি জানি গ্রান্ডা কথা মানে কহবার কথা গলা आमे भैन नुन खिया टूट जे पिछली गला नहीं 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 हमरटा दिल तमट नहीं नहीं তোমার দিলটা দিল আর আমটা তোর বুঝে আর তোরটা ফুটবল ফিল্ড যে বেলা ছুটে মারমু আমার সাউ বলা দিবে ননি हाय আগো কহে নারীরা গোপরু মথুরা হে ওটা দ্বাদশ যোজন আগো কহে নারীরা গোপরু মথুরা ওটা দ্বাদশ যোজনা মধু যে দানব এ মধুপুরকু করিଥିଲେ মানব রুদ্রধর ব্রহ্মার দেহ ঘটইয়ে গোপপুর যে রুদ্রধর ব্রহ্মার
কাଣା হেতা জানিছ বনি আগ বিষ্ণুঙ্কর ভজরে গোমাতা জ্ঞারে মধুবনে রুদ্রধর গুপ্ত হেলা জমু গোপনা মে তহু তহি নবলক্ষ গর গো গোমাতা স্বর্গ গলে পাঞ্চ গোটি বছা ছাড়ি দেলে গো গোমাতা স্বর্গ গলে আগো যে পাঞ্চ বছা ছাড়িলে গো মাতা এ ননি এদের প্যান্ট শার্ট কায় করলু এ মাগরা তুই যাইছ আমি পিন্দি ছা চল মা ননিল আগো যে পাঞ্চ বছা ছাড়িলে গো মাতা অপবিত্র গলে বড়ি যে পাঞ্চ বছা ছাড়িলে গো মাতা অপবিত্র গলে বড়ি গোমত গিরিরু চিত্রকূট যায় প্রতিশত জন পেড়ি যে গরু পল চরতি হে যমুনা উত্তরে বিশামন্তি গো গরু পল চরতি समय के देखि बार चलबार पड़बार बनिला हे साधु विदुष न धरि बदुष हरिवंश रे रहिछि बत्तीसटा चालू 36टा जाए देखो संतोष उछि जे द्वितीय खंडे उक्त तुम्हें सुनो सुनो दे चित गो द्वितीय समय अपेक्षा करे ना हेले बोनी देखो देखो सकाळ पाई जाउछि तमर दादा के चला भोटे दे मानो हां हां होय के प्रेरणा धरि रे दादा गो तुमे केते बिरुआन घर के नियत तो के अधा बडे कहला जो छ पूरा होदले होचे न आगो राधे हां कष्ट के जमीन सत्य आज जीवनटा जीवन गुटे कथा गो हे गुटे केना पके देला गुटे पिंदी गई छै एला का करबो गोगस्ट नु आला बले केना होदरी वाला सत्य तुम्हें सत्य जीवन के आगो राधा भार सयारी देले तमे नियो प्राण नाथ बोली बोले वाका हला रे डा ओ धने हां मोन नंगला हर चिड़ीला रे कुमियार को पोजरा हार बोल उनी मने आते भर डंडा दू संजे जो जासी न मते उठ गो दादा जे सुनत ए राधिका कुटिला हस्त धरि चंद्र वीर गोगस्ट जाउछि लेखा अटेर शिखर जे लेखार शिखर ଦେଇଥିବୁ ଆଉ ଧନେ ଇ କୋନିଆ ମତେ ମାରବା କାହା ଲାଗି ତତେ ଯଦି ଆଗ ଦେମି କେନ୍ ବାଟେ ଚାଲି गुरु जिमी मुई आय आग
দেবু তুই কচটা কেন বলছে গো আমার একটা নিগাটে দিয়ে দিব বইনি এ মা তো তাই নিগানে বলে কাকে নিগানে এই ননি ও টাটা গো ননি ও তোমার দাদা গলে হে হ্যাঁ। আমি বিজি মালো চলো লো চলো আগলে সুরা থইলা এ কলি নানি মানে গো হে গঞ্জাই বাঁধিলা কলি আগলে সুরা থইলা এ কলি মার মায়া মানে গো হে গঞ্জাই বাঁধিলা কলি হে রাধা বাড়ি লীলা সম্পূর্ণ কলি রাধা বাড়ি লীলা সম্পূর্ণ কলি হে তুমি সর্বে দেব ভুলা ভুলে পড়ো চলে হে তুমি সর্বে দেব ভুলা ভুলে পড়ো চলে এ তুমি সর্বে দেব গো তুমি সর্বে দেব গো তুমি সর্বে দেব তুমি সর্বে দেব ভুলা ভুলে পড়ো চলি তুমি সর্বে দেব ভুলা ভুলে পড়ো চলি